Hi guys, nagbabalik si Roblox King dahil naban siya. So magdula taron kani so basta direta. Nalimtan akong sa title ani. Title. Cinema, basta nato cinema. Mag-solo ko karon kay wala sila Laika, wala sila friends. I'm soloing. Why are you looking at me? Is there a problem? Wala. Ay, teleporting. Daala ka ni. Unsa gitay tayo ni limtan na. Night 1. Huwag ipakita ang title pagkabati Ay! Hala ka! Huy! Nadari, nadari? Slurpee? Char. Soda. Wala, nag-text na akong load. Ano siya, wala na kay load. Popcorn. Pwede mo ako popcorn. Can I have candy, please? Can I have candy? Wala na ipusil diri, oh! Asa siya? Can I have candies? Ka. Take the order customer. Asa siya? Take customer's order. Ay, ito lang. Ay, candy din. Where? Right there. So, I have candy. Ulit, manggod ni God. Ay, babae siya. Asa ka today? Yantog CR. Matay sa leader ang hawod. Wala, kahawod sa sinihan. May I get a pop? Look! Good look. Unsa daw? Give out popcorn. Okay, wait. Popcorn. Okay. Popcorn, sir. Buy one, take me. Char. Igat. Diri pud mo no pagkuha mong ticket. Hi, ma'am. Ticket for Batman. The robot, ma'am. May I get a popcorn? Sure, popcorn. Wala, babae imong tingog niya. Lalaki ka. Ay, lalaki mong tingog niya. Babae ka. Wow. Amazing. You're gay. Oh my God. You are gay. Darin popcorn ko lang. Bye, Col. Bye. Have a great day. Night day ay. Kagabi man. Kung pagbutang po, mag-tips. Sama na, oy, wala man na ibisag boss. Pero alin na, aday sulod. Dala, thank you for the tip. Babae rin tingog. Can I have candy, please? Hala, bayot. Ganiya, babae niya, lalaking tingog. Karon lalaki, babae tingog. What the? Candy. Kulit mong good nibo. Are you out of your mind? Patay na. Take the trash to the dumpster outside behind the building. Oh my God. Hala, asang trash? Where is the trash, Kini? Where's the trash? Take the trash to the dumpster outside behind the building. Outside behind the building. Oh my God. Naghanan ako sakyanan. Hey! Pag kani lagi na ay abat. Hala, ni adto na ko dere, wakoy dala wakoy dala trash, bugo. Asa day ang trash di ay? Buang man ni siya, oy. Asa di ay ang trash? Where is the trash? Dere, hala ka. Asang trash? Ay, dara! Pagkabugo. Sorry guys, sobrang akong ka-bright. Eh, mura man taong suludaning talas kagay. Uy, ganong galagapak man na dra. Bahala di ko dra. Pag kani lagi na ay jump scare dere kay bunt na. Bantay lang lagi. Wait lang, di pa ko ready. Oh my God. Basig na ay jump scare. Di na ko. Wait for more customers. Mama. Ako ra isa sa balay. Hindi ko gusto mutan na. Masig na kayo jump scare. Ay, salamat. Wala, abre malagi na. Ay, sarad eh. Wait for the customers. Atura, hala. Gadali ka, Paul. May I get a popcorn? May I get a popcorn? May I get a popcorn?
There you are. Uy, nibalik man ka ko lang kung popcorn gatag. May I get a popcorn? Yaw. Hala ka, oy. Hiwa ko nagdahom. Hala, kulbaan ako, oy. Hala, si uncle nang ulbo. Mama. Ayan. Uy. 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 Natanggal akong kalag kadali. Ayaw, gol. Balik na po siya, oh. May I get a popcorn? Sige ron. Sakit na anak ng ulo ni Sagit kong kalit. Magkuro mangguli siya. Wala mo order darag ano, Slurpee. Babae niya, bayat na siya. May I get a popcorn? Sige day. Guys, gapuyong biya ko guys. Kamu na lang tanaw guys. Yeah. One of the popcorn machines need to be fixed. Unya! Tiga ano naman ko, tigbaligya, di man ko. Kuan. Di man ko, kabalo mo ayog mong inana. Ay, may gubo. Night 2. Eh! Naka-night 2 si Dong. Ske. Oh my god, night 2 is the best. Ay, dili di ay. Agay kasakit sa kung ano. Kung aretos. Nabuang na. So, unsay nagbago sa night 2? Wala. Hi boss! You again? Give me a soda. Naipusil na soda. 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 Give me a soda. Nawala. Hala, nawala. Hala, nawala. Oh my god. Oh my god. Shut up, dong. May I get a popcorn? Sure. Don't mind the piyok. Yay! Higi, kinamot niyang popcorn pagkadamak. Eh, wala yung mag-jumpscare dari. Eh. Hala na, ay babae. You, girl. Girl. Can I have candy, please? Candy? Sure. Candy lang. Chocolate na siya, day. Ngayon pa siya, nag-please siya. Ang uban, wala. Pagkaway batasan. Oh my god. Hala. Ay. Uy, tulora lagi mo gabalik-balik. May I get a popcorn? Sure. Kaya man ako eh. Nadlock manggugkukol. Bahala ka dira. Grabe si Uncle. Tigpila ning pusilkol. Ah! Hala, ningit-ngit. The power has... Alak ka. Turn the power outside. Kungwa sa tagpusil. Ay, kamahal. Kining pistol na lang. Uy, barato na. Palitan ko din. Ay, dili na. Mahal. Turn on the generator on outside. Okay. Where is the generator? Die! You said outside. Oh my god, mama! I'm not ready to die. Ano man siya outside? O man siya ning backside. Ano? Where? Asa, oy! Ah, ayaw ingna diri. Dili. Asa? Cinema. Basig outside sa likod.
Pag kani lagi mo jump scare di na undang na. Ay, dera generator ni. Oh my god. Ala, ayaw. Ay, nang bukod. Ano siya run? Pero wala ko nakita kinsa ng gukod. Ay, tura. Ay, dili. Iwa ko kabalo kinsa ng gukod. Kaya nagtalikod ko. Ay, nagtalikod. Nagdagan. Dinagog. May I get a popcorn? Buisit man. Uy. Nga nagsulog ko. I need Laika and friends. I need both of them para di ko ma-scared. Di ma-scared. Hala. Did you see that? May I get a popcorn? Sige na lang mag-popcorn. Wala mo palit tirag chicherya. Pangatag pud mag-tip no sa man mo eh. Dalo man kay mo. Wala na day 3 na. Da. Give me a soda. Char. Layas. And never come back. Char lang. Tago jud nagiubo na si mga. Can I have candy, please? Hala, bayot jud ni siya ba? Bayot jud ni siya ba kay babae man niyang tingog. Can I have candy, please? Dara obo. Na. Hala, Tora. The flowers. Grab the broom and set the floor. Abi na kong bathroom. Broom di ay. Sweep. Mama. Uy, parehas tag-beat sa heart. Swag! Hala. Hala. Ma. Hala. Ayaw ba? Tagan ra ba kayo ginluanan? Hala. Din ako. Asa man? Tabang cool. Halaga. Ayaw, kita ko nimo. Kita ko si mong kaluluwa, bisita ka. Ay, halaga, zoom out siya. Oh, tanawa na. Ala, dapat dili ko mag-sweep. Oh my God! Ikaw na bahala sa akin, Lord. Dari. Oh my God! Di na ko. Asa pa? Hoy, kaisog ni Dodong. Makambakan, rana. Wah! Ako'y makurat ni Moron. Bisita ka. Asa pang upat? Adri oh my God.
Uy, grabe naka-full. Ano na pwede. Uy, asa pa man. Uy, kakulba ba ni mo? Asa? Ito ra na dito. Ay, wala. Wait, this is not ano na. Wala may dirty diri. Hoy, asang utolo? Hala ka na apa jud diri. Hala na diri. Naga-zoom siya. Makahadlok iyang zoom. Tanawa gud na, tanawa na. Oh my god, naga ito mo kong paningin. Uy, di na to pwede. Kol kabalo ko, naara ka dere. Hala, isa na lang. Sana hindi ka mamatay. Uy, ang heartbeat niya do, parehas mig heartbeat. Paspas ka ayo, makalagot. Uy, last one. Where? Uy. Uy, asa last one? Mama. Maaday dari oh. Tindugan niya. Tama na kulbe. Ay, salamat. Salamat. Uy, kadugay. Hala, kung si nagbago. Wala. Wala'y nagbago. Murag siya. Wala nagbago. Char. Murag ako di ay. Bayad din siya oh. Can I have candy, please? Diba? Di man na pwede nang anak. The floor needs to be mopped. Where's the mop? Jump scare ron. Kaya tanggal ng kilid niyo. Hey. Jump scare. Uy, kahadlok magtingog sa map. Uy, hadlok magtingog ang map nila. Uy, may pa among map. Wala, pareha naman sila sa silhig, oh. Ay, di. Wala naman ito may kilayo. Sana, walas na nila. Ano jump scare ron? Pilay posta, 1 million. Sige. Hindi na ko. Kumana. Wait for the customers arrive. Can I have popcorn, please? Ay, na customer manira. Ay, napadi ay. I'm sorry. May I get a popcorn? Sure. Hinahinga nilang good para mabantayan natin bakong na-jump scare buang kawin. Hala si Uncle. Give me a soda. Give me a soda. Wala man lang ng lihog. Can I have soda please? Dapat anak. Grabe ka man ka disrespectful. Char. Spelling daw be? D. Hala ka. Siya Japon. Paspasa ba ng hurot mong soda? May I get a popcorn? Sure. Basta walay jump scare. Lamlaman na ha. Hala. Inspect that noise. It sounded like a broken glass near the main entrance. Hala, what is that? I'm coming for you. Oh my god. You have 45 seconds to escape before it's too late. Paano ko mo escape?
Find your target before too late. Ha? Ano? Find ang car. Is this my car? Or this one? Or this one? Please stay. Asa akong sakyanan? Oh my god. Where is my car? Drive. Drive, tanong, drive. Drive. Pas, pas. Yes. Yay! Bye-bye. Ah!